And a church? A church, no. Why not? Because the church is idol worship according to our religion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini Bang Mimin akan sharing dan berbagi bagaimana pandangan atau pendapat dari kalangan umat Yahudi terhadap gereja dan masjid. Mengapa mereka diperbolehkan masuk dan beribadah di masjid, sedangkan di gereja tidak diperbolehkan? Dari pandangan umat Yahudi, mereka menganggap gereja adalah sebuah tempat penyembahan berhala, sehingga tidak diperbolehkan kepada umat Yahudi untuk memasuki gereja. Tuduhan umat Kristiani kepada umat Islam yang menganggap ajaran Islam menyembah berhala, dan ternyata umat Kristianilah yang dianggap oleh umat Yahudi sebagai agama penyembah berhala. Kita saksikan setelah yang berikut ini, teman-teman. Would you enter a mosque or a church to pray? Right. First of all, would you enter? A mosque, there's no issue with. A mosque, yes. A mosque is not a problem. A We church? both worship the same God. That's part of. And a church? A church, no. Why not? Because the church is idol worship according to our religion. Because of the crucifix, and I'm explaining. Crucifix, like So the what- cross? Yeah. The cross doesn't have any meaning religiously. It's a symbol. But the worship, the actual The religion worship, itself is the Trinity. And would you pray in a mosque? You go in there, you pray there? If they let me in. So they'll let you in. I can get you in. So, היית נכנס בתוך מסגד או כנסייה? מסגד כן, כנסייה לא. אוקיי, למה מסגד כן ולמה כנסייה לא? מהסיבה הפשוטה שההלכה אומרת שכנסייה יש בעיה ובמסגד יש בעיה. מה הבעיה בכנסייה? להסביר למישהו שלא מבין. במסגד בעצם מוסלמים מאמינים בריבונו של עולם ולא באיזשהו מישהו מתווך דרכו. התפילה היא לריבונו של עולם, ופה התפילה היא לא לריבונו של עולם, זה לפי מה שאני מבין. היית נכנס בתוך מסגד או כנסייה? השאלה, מה הצורך? למה? יש חתונה של חבר. יש חתונה של חבר? אז ברמת העיקרון, בכנסייה לא הייתי נכנס, ובמסגד הייתי נכנס, מהסיבה פשוטה שבכנסייה, בואו נתחיל עם מסגד. מסגד, אנחנו והמוסלמים מאמינים באותו אל, באל אחד, שהוא ברא את העולם והוא אחראי על העולם, והנוצרים מאמינים בשיתוף, שזה הוא, ישו, שהם עובדים ביחד על העולם, שמבחינתנו קוראים לזה עבודה זרה. אוקיי. Hey Moses, can Jewish people pray in a mosque or a church? Zipporah, I didn't even know you were going to ask this question. Great question. We've heard this a lot. Judaism is a monotheistic way of life, and so is Islam. We differ in many areas, but the basic belief that there is one director, one creator that we are praying to, that is the reason why a Jew can enter and pray in a mosque. One of the most famous mosques right now is the Cave of the Patriarchs in Israel, Islam, and Jews pray there all the time. But any type of belief in Father, Son, the Holy Ghost, or a partnership, or a Son of God, we don't, because we believe there's one God and all humans serve God. Here's a Muslim prayer room behind me. Are Jews allowed to enter a Muslim prayer room? And the answer is Yes, because Jews and Muslims both believe in one God. Follow our channel. Banyak teman-teman Kristiani yang masih menuduh umat Islam menyembah berhala seperti menyembah batu hitam Hajar Aswad ataupun tawaf mengelilingi Ka'bah, juga mereka anggap sebagai praktek pagan menyembah berhala. Di video sebelumnya Mimin sudah pernah membahas dan menjawab mengapa umat Islam tawaf mengelilingi Ka'bah dan mengapa umat Islam mencium batu hitam pada saat melakukan ibadah haji. Adapun penjelasannya, silahkan teman-teman lihat di link di deskripsi video ini. Seperti yang kita saksikan teman-teman, ternyata umat Yahudi haram hukumnya memasuki gereja karena mereka menganggap gereja adalah tempat penyembahan berhala. Berbeda dengan masjid, umat Yahudi bisa masuk dan melakukan ibadah di masjid
karena mereka menganggap Islam dan Yahudi menyembah Tuhan yang sama, dan tidak menganggap umat Muslim melakukan penyembahan berhala. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan tudingan dari teman-teman Kristen yang menganggap umat Islam adalah penyembah berhala. Tapi malah sebaliknya, justru umat Kristianilah yang menyembah berhala menurut umat Yahudi. Meskipun Mimin sudah menjelaskan bahwa tawaf dan mencium batu Hajar Aswad hanya merupakan salah satu ibadah umat Muslim, dan ibadah tersebut bukanlah merupakan suatu ritual penyembahan kepada batu hitam Hajar Aswad. Tapi pada kenyataannya teman-teman Kristiani masih ngotot dan masih menuding bahwa umat Muslim menyembah batu hitam. Dan tentunya tuduhan tersebut sangatlah tidak benar. Dan tuduhan ini juga dibantah oleh umat Yahudi. Para rabi Yahudi mengatakan bahwa umat Kristiani yang menyebut bahwa umat Islam menyembah batu hitam Hajar Aswad, ini menunjukkan bahwa umat Kristiani adalah umat yang idiot. When you say that to a Muslim, you are making yourself look like a complete idiot. Dan ada juga seruan dari Rabi Yahudi kepada umat Kristiani untuk berhenti berkata dusta. Claims being made that the Muslims worship the stone at the Kaaba because they kiss it or whatnot. And I just want to say, my view on this, and probably the view of most Jews, is that this is complete lie. Lie, lie, lie. Jadi tentunya kelakuan para teman-teman Kristen tidak mencerminkan agama Kristen adalah ajaran kasih. Mungkin lebih tepatnya adalah ajaran fitnah. Mungkin teman-teman Kristiani belum pada siuman. Tuduhan menyembah berhala yang dialamatkan kepada umat Muslim, ternyata menurut umat Yahudi, umat Kristianilah yang melakukan ajaran menyembah berhala. Jadi Mimin merasa heran dengan teman-teman Kristiani ini. Mereka dianggap menyembah berhala oleh umat Yahudi, tapi mereka diam saja dan tidak menanggapi tuduhan tersebut. Malah sebaliknya menuding dan mengatakan umat Islam yang melakukan praktek menyembah berhala. Mengapa umat Kristiani tidak menuding balik umat Yahudi kalau mereka juga menyembah berhala? Karena umat Yahudi juga mencium tembok ratapan saat beribadah sama seperti umat Islam, mencium batu hitam Hajar Aswad pada saat melakukan ibadah haji. Atau mungkin saja tuduhan dari umat Yahudi yang mengatakan bahwa ajaran Kristiani adalah ajaran menyembah berhala memang benar adanya. Silahkan teman Kristiani yang menilai. Lalu bagaimana pandangan Rabi Yahudi terhadap gereja atau rumah ibadah umat Kristiani? Mengapa umat Yahudi tidak diperbolehkan dan haram hukumnya melakukan ibadah di gereja? Di mana rabi terkemuka dan paling otoritatif dan paling dihormati dalam Yahudi, yakni Rambam atau Rabi Moshe Maimonides, pada fatwanya itu memperbolehkan orang Yahudi untuk beribadah di dalam masjid, namun tidak diperbolehkan masuk ke tempat berhala atau tempat sesembahan berhala, bahkan pula melihatnya saja juga hampir dilarang seperti itu. Dan Rambam sebagai otoritas Yahudi yang paling dihormati memandang jika gereja adalah tempat penyembahan berhala yang harus ditinggalkan oleh orang Yahudi menurutnya, maaf ya. Islam itu dianggap bukanlah agama penyembah berhala. Sehingga dengan demikian, seorang Yahudi menurut ajaran mereka itu diperbolehkan untuk melakukan ibadah di dalam masjid. And he completely destroyed him. And he's a 7-year-old boy with his knowledge, with his questions. So Ahlul Bayt alayhim as-salatu was-salam, they are inspired by Allah subhanahu wa ta'ala with this knowledge at such a young age. And I'll mention the story. This story is mentioned in some of the Sunni books of hadiths. I need to take out my shoes, mask, We take out the shoes, like usually all the people, and I go in the carpet, it was a little bit worn, so it was a little bit better. I go in the other side of the mask, people look at me, because I look different, but nobody, only smiling, nobody says something, only smile, it was very nice. And I go to the other side of the mask, and then people sleep, so I go also to sleep a little bit for 1 hour, maybe I sleep on the carpet, And then I wake up, it was 5 o'clock in the morning, 6 o'clock in the morning, I go to wash my hand, to wash my face, and then I go to pray. I need to pray. When I go to pray, I see maybe it was 5 people from all the people there, also Muslim people, they praying. We're praying to the same God, so I think it's no problem.
Nah teman-teman, hal serupa juga pernah dialami oleh Rabbi Yonatan saat ia berada di Bandara Kerala, India pada bulan Maret yang lalu. Ia lebih memilih ruang ibadah muslim atau musala, yakni musala bandara, untuk digunakan melakukan tefilah, salatnya orang Yahudi. Dalam postingan Facebooknya itu, ia menjelaskan kenapa Yahudi lebih memilih ruang ibadah umat Islam atau masjid untuk beribadah, untuk mereka melakukan tefilahnya, selain ruang ibadah Hindu atau kuil, dan ruang ibadah Kristen atau gereja. Ia menuliskan bahwa menurut fatwa Rabbi Ovadia Yosef, bahwa seorang Yahudi itu boleh beribadah di masjid. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Yabia Omer, volume 7, Yoreh Diyah ke-12. Nah ini teman-teman merupakan kitab Yahudi yang membahas halakhiq, atau sederhananya seperti kitab fiqih dalam Islam seperti itu. Di mana dalam literatur tersebut disebutkan banyak mengutip info otoritas Yahudi yang memperbolehkan Yahudi untuk beribadah di masjid. Shalom. Shalom. How are you, my brother? Good. I'm good. How are you? Alhamdulillah. Thank you. Thank you. Welcome to the Islamic Center. Thank you. Thank you. Is it okay if I pray in here? Is it okay if you pray? If I pray in here? Of course. Of course. It's the house of worship, no matter what. Thank you. God bless. Thank you. You okay if I pray next to you? Fine. You don't mind? No. Does it make you uncomfortable? You sure? Not at all. All right. This is the house of God. This is the house of God? How you doing, brother? What's your name, sir? My name is Levi. Levi Osama. Pleasure to meet you. I'm the manager here. Yeah, we're all praying to the same God. We're all praying to peace, so we can all pray together. Yes. No problem. Seperti yang kita saksikan teman-teman, ada dua kegiatan keagamaan yang kelihatan sangat kontras dan sangat berbeda sekali antara umat Kristen dan umat Islam. Bisa kita lihat, ketika umat Islam melakukan ibadah di masjid, Rabbi Yahudi dan orang Yahudi pun bisa melakukan ibadah di tempat tersebut, dan mereka melakukan ibadah secara bersamaan. Dan tentu saja cara sembahyangnya mengikuti tata cara agama masing-masing. Tetapi hal ini sangat berbeda dengan agama Kristiani. Ketika umat Kristiani melakukan ritual keagamaan mereka, justru umat Kristen diludahi oleh umat Yahudi. Mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Dan seperti yang kita saksikan juga, para Rabbi Yahudi mengatakan bahwa umat Islam dan Yahudi menyembah Tuhan yang sama. Jadi tidak masalah bagi pemeluk agama Yahudi jika mereka ingin melakukan ibadah di masjid. Tapi sebaliknya tidak dengan gereja, yaitu rumah ibadah umat Kristiani. Karena menurut fatwa dari imam Yahudi, yaitu Rambam atau Rabbi Moshe Maimonides, di mana dalam fatwanya memperbolehkan umat Yahudi melakukan ibadah di masjid dan tidak memperbolehkan masuk ke tempat berhala atau tempat sesembahan berhala. Melihat tempat berhala saja dilarang, apalagi memasuki tempat berhala tersebut. Rabbi Moshe Maimonides adalah imam Yahudi yang paling dihormati dan memandang bahwa gereja adalah tempat penyembahan berhala yang harus dijauhi dan ditinggalkan oleh orang Yahudi. Ini pernyataan langsung dari Rabbi Yahudi, teman-teman. Bukan pernyataan dari Mimin. Dan silahkan dicek sendiri kebenarannya. Jadi hal ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang dituduhkan oleh umat Kristiani terhadap umat Muslim yang menganggap bahwa umat Islam menyembah berhala batu hitam. Tapi menurut orang Yahudi, umat Islam sama sekali tidak dianggap sebagai penyembah berhala. Malah yang terjadi adalah sebaliknya. Umat Yahudi justru mengatakan bahwa umat Kristianilah yang menyembah berhala. The closeness of Islam and Judaism has always been understood by biblical scholars until recent years. They introduced ideas that Islam had something to do with worshipping the moon, rocks, or some asteroid that fell. But devout Jews know that this is not true. It's a fact of Jewish law that we believe that Muslims are perfect monotheists. They worship the same God that we do. They worship the same God that we do. Ketika umat Kristiani menuduh dan mengatakan bahwa umat Islam adalah penyembah berhala, kemudian Rabbi Yahudi berkata, Islam tidak menyembah berhala, justru agama Kristianilah yang menyembah berhala. Kira-kira analoginya seperti itu, teman-teman. Jadi buat teman-teman Kristen, kalian jangan heran jika melihat Rabbi Yahudi bisa melaksanakan ibadah di masjid, karena umat Yahudi menganggap bahwa Tuhan yang disembah umat Islam dan Yahudi adalah Tuhan yang sama. Sebaliknya, jangan juga heran jika tidak ada Rabbi Yahudi yang melaksanakan ibadah di gereja. Karena Rabbi Yahudi menganggap gereja adalah tempat penyembahan berhala. Jadi faktanya seperti itu.
Jadi saran dan masukan, buat teman-teman Kristen, berhentilah berkata dusta, dusta dan dusta, seperti yang dikatakan oleh Rabbi Yahudi. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.